हेलो एवरीवन मु तप मिश्र भाई को मु गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देवाई चाहे से गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पचारे जीशुख्रीष्ट बोली जड़े व्यक्ति 2000 वर्ष तले थिले कि जीशुख्रीष्ट जन्मग्रहण करथिले कि से विद्यमान थिले कि से बाइबल को स्वीकार करूना बाइबल ग्रहण करूना एवं से चाहती जे ख्रीस्टियन लोक माने बाइबल छड़ा बाइबल व्यतीत तांका सम्मुखरे प्रमाण रखिबार अछि जो द्वारा से जानी पारिबे अवगत हबे जे जीशुख्रीष्ट वास्तव रे प्रथम शताब्दी रे जन्मग्रहण करथिले। प्रथम शताब्दी रे से जगत रे थिले, तांकर अस्तित्व जगत रे थिला, से जन्मग्रहण करथिले। से ए विषय को से पुंखानुपुंख भाव जानी पारिबे एवं से मध्य गोटे चैलेंज विशेषतः ख्रीस्टियन लोक मानक सम्मुख रे से कले यथा जदि कौनसी व्यक्ति तांको सम्मुख रे केते गुड़िए प्रमाण ए विषय रे रखिबे ताहले सेमानकु से 5 लाख टंका कैश देबे इहा तांकर प्रतिश्रुति। सो ए संध्या समय मु तपी मिश्र को मु कहिबा पई चाहे वास्तविक भाव में आम मान ऐतिहासिक प्रमाण गुड़िक अच्छी जे जीशुख्रीष्ट प्रथम शताब्दी रे एही धरा पृष्ठ रे से थिले एवं ऐतिहासिक मानक द्वारा ए विषय उल्लेख करा जाय अछि। सेमानक बुक्स गुड़ाक सेमाने ए विषय गुड़ाक उल्लेख करिसंती। प्रथम विषय आम देखा गोटे ऐतिहासिक पुस्तक तांकर नाम टाकिटस। से जड़े रोमान ऐतिहासिक वक्ता तथा राजनेता थिले। से अनाक्स इतिहास जर्मानिया समेत ऐतिहासिक लेखापाई बेस जनाशुना। टाकिटस अनाल्क्स हेउची अणख्रिस्टियन उच्च गुड़िक मध्यरु गोटे उच्च। अनाल्क्स हेउची अणख्रिस्टियन उच्च अर्थात सोर्स गुड़िक मध्यरु गोटे उच्च गोटे सोर्स जहाँ जीशु को क्रूस विधता अर्थात जीशुख्रीष्ट जे क्रूस पर मृत्युवरण करथिले एही विषय तांकर सोर्स रे से प्रकाश करती पुंखानुपुंख भाव रे एवं एही व्यक्तिंकर रिलेशनशिप ख्रीस्टियन लोक मानक सहित भल नथिला। He did not have a very good relationship with Christian people. से ख्रीस्टियन लोक मानक सहित तांकर भल बंधुत्व नथिला एवं किंतु से जीशुख्रीष्टंकर क्रूस विषय रे जीशुख्रीष्टंकर मृत्यु विषय रे से अनाल्स सोर्स रे से उल्लेख करती पुंखानुपुंख भाव रे एवं से कहती पंटियस पाइलट को समय रे जीशुख्रीष्ट मृत्युवरण कले एवं तांकर मृत्यु अतीब इट वाज ए टेरिबल डेथ मृत्यु थिला बोली से प्रकाश करती। या द्वारा माने जानी पार जे वास्तविक भाव में जीशुख्रीष्ट ए जगत रे जन्म ग्रहण करथिले। जदि जीशुख्रीष्ट ए जगत रे जन्म ग्रहण करि नथिले से क्रूस उपरे मृत्युवरण करि नथांते। पुणी जीशुख्रीष्ट वास्तविक भाव में ए जगत रे जन्म ग्रहण कले तेणु से मृत्युवरण कले। जदि मते ए मोबाइल दिया न जाई थांता ताहले मु आपनकु कौन सी विषय कही पारि नथांती। पुणी जदि आपणकर वीडियो मु देखि नथिले आपनकु रिप्लाई करि पारि नथांती। पुणी
ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥାନ୍ତେ। ପୁଣି ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଅଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେ 33 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପରେ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେ। ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ଜଗତରେ ସେ ଥିଲେ ଏବଂ এই ବିଷୟକୁ ରୋମାନ ଐତିହାସିକ ଟାକିକସ୍ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେ ଏକ୍ନଲେଜ୍ କରନ୍ତି, ଯାହା ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ସୁଟୋନିୟସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସୁଟୋନିୟସ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରୋମାନ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସୁଟୋନିୟସ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ନଲେଜ୍ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସୋ ଏହି ରମ୍ୟ ଐତିହାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଅଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏ ଜଗତରେ ସେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବିକତା ଅଟେ। ସୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଲି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେସ୍ ମୋତେ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦୟାକରି ସୁଟୋନିୟସ୍ ବିଷୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟାକିକସ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ରୋମାନ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲି। ଯଦି ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ବନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କଥା କହିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି you have understood everything. God bless you, man.